Kita berikan waktu untuk beliau memberikan nasihat kepada kita. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Para habaib, para kiai, asatidzah, guru-guru, hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi memulai tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berhadir di tempat ini. Tidak ada hidayah terkecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin fa anqadana bihi min dhulmatin wa dajjal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pujian tersebut terkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab beliaulah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam kegelapan menuju alam terang benderang. Laulahu alaihi salatu wassalam lam na'rif Islam wala iman wala salat wala siyam wala hajj. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengenal apa itu Islam, apa itu iman, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji. Kita tidak akan mengenal terkecuali dengan berkat Nabi Muhammad. Qala qailuhum laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala ardun wala lawhun wala qalam. Bahkan disebutkan di dalam sebuah bait syair, seandainya bukan karena Nabi Muhammad SAW, langit, bumi, qalam, lauh tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu sallallahu alaihi wasallam nuruh khalaqahu Allah wa khalaqa min nurihi alaihi salatu wasalam baqiyatul asya samaa wal ardh wal qalam. Qalu anna awwal ma khalaqa Allah nur an-nabi thumma khalaqa minhu al-qalam thumma khalaqa minhu al-lawh وقال للقلم اكتب في اللوح ما كان وما سيكون. إذن كل ذلك من نوره صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا المعنى الصحيح للبيت لولاك ما خلق الشمس ولا قمر، ما هو إله صلى الله عليه وسلم وإنما محبوب الإله. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebuah cahaya. Dengan sebab cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan qalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan lauhul mahfuz, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, akan tetapi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أنت الحبيب الذي تريا شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم فكن شفيعي يا رسول الله لأنني ضيفكم وضيف يحترم. Kemudian beliau mengutip sebuah syair, engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang pemberi syafaat, yang mana syafaatmu itu diharapkan dan kami adalah tamumu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin kami sebagai tamumu diharamkan daripada syafaatmu. فهو الأصل طبعا صلى الله عليه وسلم في الأشياء. وقال صاحب المولد الديبعي الحافظ الإمام عبد الرحمن الديبعي الكون إشارة فأنت المقصود يا أشرف من نال مقام المحمود. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam asal kejadian kita, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daibai di dalam maulidnya bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini adalah isyarat, sedangkan tujuan yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رابطتنا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون قوية
لأنه بابنا إلى الله سبحانه وتعالى. Oleh karenanya hubungan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita perkuat karena Nabi Muhammad adalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan taat kepada Nabi Muhammad juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ولم تحصل على شيء من الله سبحانه وتعالى إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الله المعطي وأنا القاسم، هو الذي يقسم هذه الأسرار والأنوار والبركات والعلوم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقسمها، فهو باب الله. Dan tidak bakal seseorang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkecuali melewati jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan, Anal Mu'ti, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku adalah orang yang bisa memberi. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membagi kepada orang yang membagi ilmu, membagi ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وهو عليه الصلاة والسلام باب الله سبحانه وتعالى، وهو المدينة كما جاء في الحديث، والمدخل من باب المدينة سيدنا علي. سيدنا علي من ذريته يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فلا تدخل إلى مدينة العلم إلا من الباب، ولا تصل إلى الباب إلا من أولاد هذا الإمام. قال أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. إذن كلها متصلة، يرتبط بهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده سيدنا علي وذريته أهل بيته، هم فيهم النجاة، السفينة التي تنمي. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan gudang, sedangkan pintu untuk menuju gudang tersebut atau kotak tersebut atau ilmu tersebut adalah keluarganya, yaitu Sayyidina Ali, menantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyebutkan dalam sebuah hadis, aku cinta kepada orang yang cinta kepada keturunanku Sayyidina Husain, dan aku juga murka kepada orang yang murka kepada keturunanku yaitu Sayyidina Husain. Dan dari hal ini kita mengambil pelajaran bahwasanya satu sama lain itu ada keterkaitan kepada Allah, keterkaitan kepada Nabi Muhammad, dan keterkaitan kepada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. وهذه الذرية الذي إن أحببتها وسلكت مسلكه نجيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في اتباعهم وفي مسلكهم هو النجاة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترة أهل بيتي، أو قال في رواية وعترتي، فإنهم لم يفترق الكتاب وأهل البيت حتى يرد علي الحوض. متى هم فيها أن يفترقوا أهل البيت بالكتاب والسنة، فهم أهل السنة، هم أهل الكتاب، هم أهل العقيدة الصحيحة، وهم أهل الأشاعرة والماتريدية الذين هم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. Para habaib, zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dianjurkan untuk mencintai mereka dan mengikuti jalan-jalan mereka, itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian memperpegangi dua perkara tersebut maka kalian akan selamat.
Apa itu? Yang pertama adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, para habaib. Kemudian yang kedua adalah kitabullah Al-Quran, yang mana mereka ini adalah penyebab selamatnya kita nantinya di hari kiamat. جاء في الحديث مبغضهم كما روى ذلك الإمام الترمذي قال ولو أن أحدكم اصطفى بين الركن والمقام يصلي ويصوم وكان مبغضا لآل محمد أدخله الله النار. Dan kita dilarang untuk membenci para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya kalian beribadah di masjid di Ka'bah, di Masjidil Haram, ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Namun kalian membenci, terdapat kebencian kepada ahlul bait zuriat Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. لأن فرض الله عليهم علينا وعلى الأمة محبة الله ورسوله وأهل بيته. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita orang Islam untuk cinta kepada Allah dan juga cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, para habaib. يقول الإمام الشافعي يا أهل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كذا الإمام الشافعي فرض المحبة. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يصلي على الآن، نقول على آله ما تصح صلاته على مذهب غير الإمام الشافعي، لكن نستشهد به الإمام الشافعي أن بعض العلماء يقولون وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وجوب التشهد على الآل في التشهد الأخير، لكن الإمام الشافعي يجعله سنة، لكن يعرف أن بعضهم من العلماء من جعله واجب. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, wahai para habaib, wahai para zuriat Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada kalian itu adalah sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kami. Bahkan di dalam kitab fikih ketika tasyahud itu para ulama mengatakan tidak sah apabila tidak dibuat salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Salat apabila tidak membuat tidak bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka salatnya tidak sah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan cinta kepada ahlul bait zuriat Nabi Muhammad SAW. مواقف هذا سيدنا الحسن والحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين منزلتهم وفضلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا دخلوا عليه أجلسهم إليه، وكانوا بعد ذلك أو في صغرهم دخل سيدنا الحسين لعله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وكان سيدنا الحسين يمشي صغيرا ويتعثر في الطريق ومسح يسقط يتعثر من ربما الإزار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ليحمله إليه. شكيت قطع الخطبة وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين إجلال محبة له ريحانتين النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka keluarga Nabi Muhammad SAW mempunyai kemuliaan yang sangat istimewa, mempunyai kemuliaan yang khusus. Bahkan kata beliau, tatkala Nabi Muhammad SAW berkhutbah, itu di saat itu ada Sayyidina Husain yang waktu kecil beliau bermain. Kemudian setelah selesai khutbah, Nabi Muhammad SAW langsung mendatangi Sayyidina Husain dan menggendong Sayyidina Husain. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mempunyai keistimewaan dan patut dimuliakan. يصلي عليه الصلاة والسلام يأتي أحدهم ويمتطئ النبي صلى الله عليه وسلم ظهر النبي فيطيل النبي الصلاة
يطيل الصلاة حتى يشبع هذا ويخرج على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل السجود ومرة دخل أحد لعل سيدنا أبو بكر فرأى أحدهما أو سيدنا علي أرى أحدهما ممتطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال نعم المركوب مركوبكما يا حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله محبة فيهما. Bahkan itu disebutkan kata beliau bahwasanya kemuliaan mereka tatkala mereka keluarga Nabi Muhammad SAW tatkala sholat bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad SAW menghadang mereka atau menunggu mereka, sengaja Nabi Muhammad SAW memanjangkan bacaannya. Pernah juga keluar salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW, kata beliau, itu tatkala Nabi Muhammad SAW sujud, ketika sujud kemudian bahu atau punggungnya Nabi Muhammad SAW ditunggangi oleh salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai-sampai keturunan Nabi Muhammad tersebut mengatakan sepaling bagus tunggangan adalah tunggangan yang aku tunggang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah khususiat keluarga Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai dan patut kita cintai. والأصل أن محبتك لأهل البيت عبادة تتعبد الله بها، فأنت مأمور بالعبادة، ومحبتك لأهل البيت في الحقيقة هي محبة لرسول الله، ومحبتك لرسول الله في الحقيقة هي محبة لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغضبكم به من نعمه وأحبوني لحب الله. لماذا أنتم تحبون رسول الله؟ أصلا لحب الله، حبيتوا رسول الله لحب الله لأن الله أحبه وأمر بحبه. وأنتم لماذا تحبون أهل بيتي؟ محبة لي، لأنني أمرتكم محبة لي يقول رسول الله، وأحب أهل بيتي لحبي. Pada intinya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah ibadah, dan kita memang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebuah ibadah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala memberikan nikmat kepada kita, dan cintailah keluargaku karena kalian cinta kepada aku. Apabila kalian cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada zuriat Nabi, cinta kepada para habaib, maka pada hakikatnya kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala kalian cinta kepada Nabi Muhammad, maka pada hakikatnya kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. جزاكم الله وإياكم هذا المحبة وهذا الحب واجعلها لله سبحانه وتعالى، وربطنا بالله ورسوله وأهل بيته وصحابته، جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يحبونهم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat kecintaan kita kepada zuriat Nabi, kepada para habaib, kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan juga kecintaan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fi akhina bin Aqil, Abdullah bin Aqil, wa amadahu Allah bis-sihha wal afiyah wa tul al-umr bi ta'ati Allah wa ridha, وقواه في هذا المجلس، وبارك الله في هذا المجلس والقائمين عليه، وجعله الله مجلسا متنورا، مجلسا مليء بالنور والسر والارتباط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sahibul majlis, guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Aqil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan juga kita doakan, mudah-mudahan kata beliau majlis ini tambah berkah, orang-orang yang ikut tidak andil di dalamnya, yang berkhidmat di dalamnya mudah-mudahan tambah berkah, dan mudah-mudahan majlis ini semakin ramai.
اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا في احد من احبابنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم لا تجعل لاحد من هذا في هذا المجلس ذنبا الا غفرته، آمين. ولا هما الا فريته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين.